like, share, and subscribe on our YouTube channel. ବସନ୍ତ ଶତପଥୀ ଜଣେ ଏପରି ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାଟାୟାର ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ଲେଖାର ଶୈଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କରନ୍ତି ପାଠକ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଳଜଳ କରି ଦେଖିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏପରି ଏକ ଗପ ଯାହା ଶୁଣି ଆଉ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମନେ ହେବ, ଆରେ ଏକଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି, ହୁଏତ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲି। ହଁ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ। ବସନ୍ତ ଶତପଥୀ is such a writer in Odia literature which is rare. Satire, his style of writing, choosing the words, choosing the events, choosing the characters, that you think that I have seen it, I know it, I may have done it myself. Slightly obscene, that's why. Not completely obscene, slightly obscene. A relationship between man and a woman, but not necessarily husband and wife. That's why slightly obscene. Watch it. नमस्कार। गप कहिबा और सुनिबा मनुष्य जातिर आदिम प्रवृत्ति, किंतु गल्प लेखिबा और नीरवरे पढ़िबा अपेक्षाकृत नुआ अनुभूति, जहाँकि ओडिशा रे मात्र 150 वर्ष पूर्वरु आरंभ होई साहित्यर रूप नेइछि। तेबे बसंत कुमार शतपथी एभली किछि ओडिया गाल्पिक मानक मध्यरे जणे जे कि गप कहिया पई गल्प लेखंती। कोनोसी गल्प लेखिया पूर्वरु निज परिवारर किछि सदस्य को डाकी बिना सूचना रे से गपटी को कहिबा आरंभ कर दियंती एवं गपटी कहिला बेले श्रोता मानक मुहरु तांकर प्रतिक्रिया उपरे नजर रखि थांती, अंदाज करू थांती गपटी मनज्ञ हेउची ना नाही, किंबा गपर केउ मोडरे से माने अधिक बा कम आग्रह प्रकाश करूचंती। गप कहिबा संगे संगे से समय रे से निजे मध्य मुखभंगी द्वारा किछि अभिनय करथांती। गप परी नाटक मध्य श्रोता एवं दर्शकंक मनोरंजन पई उद्दिष्ट। सेथिपई हुए तो प्रसिद्ध नाट्यकार बंधु अनंत महापात्रक गल्प गुडिकर नाटकीय पठन एते मनोरंजक होइथाय। रंगमंचरे तांकर दीर्घ अभिज्ञता गप और नाटकर अद्भुत समन्वय आनी पारि थाए, जहा फल रे तांकर द्वारा गल्प गुडिकर नाटकीय पठन श्रोता माननकु मंत्रमुग्ध करि रखि पारे। चलंतु देखिबा तांकर द्वारा पठित बसंत कुमार शतपथीक गप सामान्य अश्लील। हेलो फ्रेंड्स, टेलिंग स्टोरीज is at least as old as telling lies, but the art of telling lies is itself as old as mankind. However, the art of writing stories is of a more recent provenance. It is no more than a century and a half old in the case of Odia. Basant Kumar Shotpathy, like a few other Odia writers, believed more in the age-old tradition of telling tales than in the act of writing them. Whenever an idea of a story took root in his mind, he would quickly assemble a small gathering of whoever was around him and start narrating the story impromptu and without prior warning. A theatre actor and director himself and a brilliant teacher of Shakespeare's plays, he would intone his own dramatically imaginary dialogues with suitable body language. All the while, he would be watching the expression in the eyes of his motley audience to assess whether the story was making an impact on them or not. Once satisfied, he would return to his writing desk. The art of staging plays is equally about the audience. Eminent theatre personality and the doyen of Odia theatre, Anand Mahapatra, has at least half a century of experience behind him and has been responsible in the revival of proscenium theatre. This is nowhere more in evidence than in the way
he presents dramatic readings of stories with suitable sound effects, lighting and voice modulation in his inimitable baritone. And now, with video clips, the audience is held captive as his narration transports them to a different world altogether. It is in fitness of things that we shall see the two geniuses at work together when Anant Babu reads Vasant Satpathi's Samanya Australia or Slightly Obscene, in which the borders between legitimate and illicit relationship are blurred in a dramatic moment of role reversal. ସାମାନ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ। ଫଟୋର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ବାହୁକୁ ବାହୁ ଛନ୍ଦି ବେପରୁଆ ମେଜାଜରେ 5 ନମ୍ବର ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ରେ ବସି ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ପୋଖରୀରେ କେତେଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଟପ୍ଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କହୁଣୀରେ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲି। ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ତରୁଣୀଟି ମୋତେ ପଛକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ସେ ହାତେ ଲମ୍ବ ଅଗକଟା ଚୂଳ ପିଠିରେ ଭିଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲିଣି ସେ ସେଇ ମଫସଲର ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି। ଧକେଇ ସକେଇ ହେଇ ସେ ମୋ ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଉନ୍ନତ ବକ୍ଷ ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ, ନାକରେ ଗୋଡ଼ାଏ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ, ଗାଲ ଦେଇ ଗାରେ ଗାରେ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ କଟପଟ କରିକି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ତଥା ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଟିକି ନିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ମୋ ଆଖିରେ ବହଳିଆ ଗଗଲ୍ସ ଥିବାରୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ମୋ ଆଖିର କରାବତୀ। ସେ ବି ଆଜି ଚଷମାଟେ ଲଗେଇଛି। ବେଳ ରତ ରତ ହେଉଥିଲେ ବି ଖରାର ପ୍ରକୋପ କମି ନଥାଏ। ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ। ଆପେ ଆପେ ନିଜକୁ କହୁଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମାଲରେ ମୁହଁଟା ପୋଛି ପକାଉଥାଏ। ପୋଛିବା ପରେ ଗାଲ ଦିଟା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଗୋଲ ମୁହଁ, କପାଳ ଉପରେ 4 ଇଞ୍ଚର 2-4 କେରା ଅଗକଟା ଚୂଳ। ପଛ ଚୂଳରେ ରିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ରିବନ ବି ନାହିଁ, ଆଳଲାହିତ। ପାଟିଟା ସରୁ, ରୋହି ପାଟି ପରି ଗୋଲ। ନାକଟା ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି ବିମ୍ବ ଓଠ ଆଡ଼ୁ। ଦେହ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ଗୋଲ ଗାଲ। ମୋ ବ୍ୟାଗରେ 2ଟା ବହି ଥାଏ। ବାହାର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ଗୀତା। ପ୍ରଥମଟି ବାହାର କରି ରାକ୍ଷୀର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅପ୍ ଛବିଟା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ପରେ ପରେ କୌଣସି ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନରତ ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା ଓ ଶର୍ମିଲା ଟାଗୋରଙ୍କ ଛବି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଦେଖୁଥାଏ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଲାଗିଲା, ସେମିତି ତରୁଣୀଟି ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ଆମ ଡବାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେ ତା ନୁହେଁ ବୋଧେ। ମୋର ବୁଭୁକ୍ଷର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲା। ତେବେ କ'ଣ ସେ ଭଦ୍ରଘରର ଝିଅ?
विवाहिता ना तो मोर व्यवहार इंगित कौन अश्लील है से तो एकुटिया जा आस करे जेते जो मु जाने कई तो सांगे केबे न थांती कौतूहल है स्टेशन में ओह्लि ओभरब्रिज दे देखिली मो आगे आगे धाप धाप चटी लगे जोरे चलची मु ता सहित ताल दे मध्य ताको आगे ही पारलिनी से सीधा रिक्शा ऊपर को दरदाम न करी धपास करी कूदी पड़ला और हाकीबाती गड़ा दे रिक्शा वाला को कहला चल रिक्शा वाला आज्ञाकारी वृत्तियों परी ताको नहीं गला आलुओ अंधार भितरे जोर रे पेडल मारी तरबर हो साइकिल स्टैंड को चली गली काले पछे पछे साइकिल ले जाई जानी पारिबी तार गतिविधि और गंतव्य स्थान साइकेल जगुआड़ी 14 वर्ष टोका कालिया को कथबार्ता बुटिके ढिला छाड़ी दिए जर्दा किमाम दिया पानटाए चोबई चोबई मुर्की हसी कहला कि आज्ञा आपण का आगे आगे आज आसला चिन्नी पारले साली आज रंगीन चश्मा लगे काले कई चिन्नी पारिबे बोली कलिकता रु एबे फेरीची सेइठु आनीची ए चश्माटा नथिला 4-5 दिन मो आखिरे धूड़ी दब कलिकता जाऊची तू केमती जानलु आमको सबू जड़ा एई घाटरे बसची किए कुआड़े जाऊची आसुची सबू जाने कोठाकू से न जाऊची एका जगारे ताकू केबे पाइबेनी तेबे से को जगह को जाए सबू बड़ा होटेल को रेलबाई रेस्टरूम को डकरा पाइले एकुटिया थिबा भद्रलोक को घर को भी जाए आम मालिक सागर बाबू पाखे तो से दिन थिला तार कौन कही नहांती कोठू आसे घर द्वार तार अच्छी कि नहीं उत्तर से कहला तार सबुटी घर जे पैसा देला से तार हेले से कार नुहे तार बा किए थिबो दिह खंडे तो रखिची खंडे माल तो बेसी उत्साहित कले 14 वर्षिया टोका कौन ना कौन कहबो এই ভয়রে সাইকেল ধরি রিক্সাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা কলি মাত্র ডেরি হইগলা পাইলিনি কো মোড়রে গলি রাস্তা ধরি রিক্সাটা অন্তর্ধান হইগলা ভারি চালাক ঝিওটা ফেরিবা বাটরে যাও যাও ভাবিলি এক পত্নী ব্রত বড় ব্রত আউ কোটি নথিব पूरा काल रे लोके ताकू असीधार व्रत कहते धारुआ खंडारे चलवा परी कष्ट साध्य से व्रत रे की लाभ रंगीन दुनिया चली जाउथो अन्य माने देखुथिबे उपभोग करुथिबे तुम्हें सादा धोती पिंधि आखि बुझी गीता भागवत पारायण करुथो बच्ची लाभ कौन यदि लाल टकटक माछ मांस झोल बा खांटी सोरिष तेल छड़ा राग राग बिरी बड़ा खाई न पार ज्ञान नहीं अभिज्ञता नहीं लेखक हम किपरि बायरन बाल्जाक कौन केबे कवि उपन्यासक हो पारि थांते एई एक पत्नी व्रत पालन करी बरंच कुत्सित व्याधिग्रस्त हुई दुनिया को विविध अभिज्ञतार स्वाद चखेबा भल तेबे हविषान्न करी पूत पवित्र जीवन धारण करिबा भल नुहे निजको धिक्कार कली एते दिन से दुसाध्य व्रत पालन करुची काईकी घरे पहुंचला बेलू राति 8टा
ମାନିନୀ ଯେମିତି କବାଟ ଫିଟେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲି ତାଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ କାରୁଣ୍ୟ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ସର୍ବସ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପରଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୋର ଓଜନ 72 କେଜି, ତାଙ୍କର 36 ହବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ହୁଏତ ସେ ଫୁଲକୁମାରୀ ମାନେ ସେ 14 ବର୍ଷ ଟୋକା କହିଥିବା ମୁତାବକ ସେ ଝିଅର ନାଁ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ସିଏ ହୁଏତ ଫୁଲକୁମାରୀ ପରି ଦୁସୁଥିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ଖାଇ ଦେଇଛି, ବାକିତକ ଦି ପୁଅ ଶୋଷି ଶେଷ କରିଦେଲାଣି। ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦିହ ମୁଣ୍ଡର ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆମର ଭେଟଘାଟ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ କହିବି, ମାନିନୀ ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଦରମା ପଇସାରୁ 576 ଟଙ୍କା ମାନିନୀକୁ ଦେଇ 100 ଟଙ୍କା ରଖିନେଲି। କହିଲି 100 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଧାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରମା ମିଳିନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ରୂପ ମନେ ପକାଇ ଫୁଲକୁମାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥାଏ। ଦଣ୍ଡେ ଯାଏ ମୋର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାନିନୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଜୋରରେ ଭାବୁଛ? ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଶୋଇଲେଣି? ନ ଜାଣିଲା ପରି ପଚାରିଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ବାହାରେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ହୁଏତ ରାତିରେ ଫେରିବିନି। କ'ଣ କାମ? ରାତି ଯାକ କ'ଣ କାମ ଚାଲିବ? ସାହିତ୍ୟ କାମ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଇଏ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ କାମ। ସାହିତ୍ୟ ତ ରୋମାନ୍ସରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଗୋଟେ ଗପର ମସଲା ହୁଏତ ଆଜି ମିଳିଯିବ। ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତି ନିକେତନୀ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବାହାରିଲି। ଚୂଳ ଆଉ କଲିକି ପୋଡ଼ି ବାଗେଇଲି। ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଅତର ଟିକେ ରୁମାଲରେ ଢାଳିଦେଲି। ସାହିତ୍ୟିକ ନା ରସିକ ସାଜୁଛ? ମାନିନୀ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, କଳାକାର, କବି, କଥାକାର ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ା ଅଧିକେ ରସିକ, ରସଜ୍ଞ। ରସ ନେଇ ତାଙ୍କର କାରବାର। ତମେ ଏତେ ଦିନ ଦେଖିଲଣି ଜାଣିପାରୁନ ମୋର ବ୍ୟବହାର? ମୋତେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର ମସଲା ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ମୁଁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିପାରୁଥିଲି ଏବେ ବି ତା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଫୁଲକୁମାରୀର ମନମତଣିଆ ଚେହେରାରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନିଜକୁ, ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ। ତାକୁ ଭେଟିବାର ବା ଉପଭୋଗ କରିବାର ଆଦୌ ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ବି। ରିକ୍ସାଟା ଧରି ସିଧା ଅପ୍ସରା ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଲି। ମୋର ରାତିକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର। କାଳିଦାସ ତ ପୁଣି କୋଉଠି କୋଉ ରୂପରେ ଯାଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ କବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା ହୋଟେଲ ବାଲା ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ନିଛାଟିଆ କୋଡ଼ କୋଠରୀଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପିଇବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦେଇ କୋଠରୀରେ ଆରାମ କରୁଥାଏ। ଜାମାପଟା ଫିଟେଇ କେବଳ ଲୁଙ୍ଗି ଓ ସାଣ୍ଡୋ ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ବେଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ମଦ ପିଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବାରୁ ଭୁଲିଗଲି। ଖାନା ଖାଇସାରି ସେଜରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍
राति प्राय 11टा कबाट जेमिति फिटेइछि सेमिति मनली फुलर महक सहित पशि आसिला अभिसारिका। तिले मात्र लज्जित बा शंकित न होई कबाट बंद करी बोल्ट लगई देला एवं निश्चित हैला जे कबाट पूरा बंद हो जाइछि। कि आश्चर्य! एई सेई तरुणी जाहाकू ट्रेन रे देखिथिली एवं जाहाकू अत्यंत काम्य काम उद्दीपक बोली भाबिथिली। झुरा झुरा हाते लंब चूल रिंग जोड़े परिणत होइछि। प्रचुर सद्य प्रस्फुटित मल्ली फूलर हार 2-3 थर जोड़ा चारिपटे बुली जोड़ा को खूब बड़ कर देइछि। बक्ष देश भीषण उन्नत और ऊर्ध्व चूल। मोर परिवेश अभिज्ञता संपूर्ण नूतन। देह मुंड पंखा सत्ते झाड़े बुड़ी जाए। मोर भावभंगी से बोधे मोर दयनीय अवस्था बुझी पारला। मोर खाली एतिकी भरोसा जहाँ ट्रेन रे संभव होई नथिला। मो खटर बाड़ू को आउजी तकिया कोड़े रखी दंडे जाए तार गतिविधि निरीक्षण करुथाए। मो आड़ को आउ थे चाहदे से बड़ आलुटा लिभेदेला और बेड लैंपटा को जालीदेला। मोर कहवा को अपेक्षा नकरी से बड़ बड़ फूल पड़ी शाढ़ीटा को खसाई मशारी बाड़े झुलाई देला एवं खाली से लाल साया और नील छिट ब्लाउज पिंधि इतस्तत है एवं सूर्य गिलासे पानी ढक ढक कर पीगला। बस कही कि नहीं से आसी बसीगला मो पाखे। वर्तमान मुहूर्त पाई मु मद बा गंजा बा भांग कथा भाबुतिली जहा हुए तो मो देहर उत्ताप बढ़ई दियंता, मो ज्ञान बुड़ई दियंता बा पशु कर देई थांता। पुरुषर करामती सुंगी सुंगी स्त्री लोक माने जानी पारंती। उसम हेबा परिवर्तन कौन है के जानी मु क्रमे क्रमे शिथिल थंडा हेबा को जाउता। तकिया कड़ू स्टार एंड स्टाइल टाकू फड़फाड़ करी फोपाड़ी दिली चट्टान रे जाई पड़िला। एथर साहस बंदी कथबार्ता आरंभ कली। नाम जानी 14 वर्षिया टोका कालिया तथापि पचारि तम ना से नाम नलुचाई फूलकुमारी बोली कहला एवं मामूली हस टिके अधर फुटाइला। घर प्रश्न रे उत्तर कहला जोठी देखुचंती। उत्तरटी सामान्य असाधारण बोध है मते। आउ पहाड़े आगे ता टिकी हाथ टिकी मो पापुली भीतर रखली। आपण को डर लगुची? पाठ पढ़ा उद्देश्य रे पचारिला। नाई ना शुष्क करुड़ गला रे कहली पंखा टिके जोर कर दब बहुत झाड़ बोची कहीं के जानी। से कला पुणी पूर्व स्थान को फेरी आसला। मु देखिली अन्यान्य विषय पछरे किछि समय कटेले प्रकृतिस्थ हेबी आ घंटे अधे परे शिरा प्रशिरा को हुए तो तेज आसीपे। तेणु कहली देख मु साधारण गराक नुहे। मु आग तुम संपर्क रे केते कथा जानिबा को चाहे तापरे अन्य कथा। तुमको देखिबा दिनठू मने मने मोर आग्रह कौतूहल जन्मिछि तम संपर्क रे। दैवात आज एठारे देखा ही गला। मु तम विषय याठू ताठू पचारि जानिछि। तुमे कलिकता रे थिलो एठाक आसी बर्तन गाँव रे रहिछ। प्रतिदिन नहले भी कौ दिन केमिति बरात हेले तमे मून बीम सनलाइट क्वीन पैराडाइन
होटेल को तुम आस। तुम कौड़े पाठशाठ पढ़ीच, तुमर जीवन बड़ विचित्र चिताकर्षक, तुम्हें प्रकृत बड़ लवली कहीता ओठ धरी हलई देली। आउ कहतुनि बहुत बेसी हो जाऊँ। गीत शुणवे कही गुणुगुणु हो गप हेले भी सतक गीत धाड़ीटी गाइला। कहला देखंतु मोर आपण सहित गोटे सर्त, आपण मते पैसा दे किनिचंती, आपण जहाँ इच्छा करि पारंती आपण को किणा जिनिस रे। तेबे मु राति 3:30 बाजिले आउ मुहूर्ते रही पारिबिनी। मते जनता गाड़ी रे फेरिबाकू पड़िबो, गाँव को बहुत जरूरी काम अछि। अरे मु भी तो फेरिबी 4टा गाड़ी रे। अच्छा को आज गाड़ी रे मो कहूनी रे तुम देह को चापी देल कहीं? थरबर रे अजाणत रे बाजी जाइथिबो। मु इच्छा करी आपण को देह रे मो देह घसीनी। अच्छा मो आग सीट रे बसिल कहीं? सीट खाली थिला। से भी आकस्मिक नुह कह तो मु जितेबले तुमर मुह नाक पाटी चूल देखि सारी देहर अन्यान्य अंग प्रत्यंग को देखुली, तमे मो विषय कौन भावुल? मु आपण विषय मोटे भावु नथिली, आपण को गराख करने को चाहू नथिली। मो मुंड से चिंतार फाटी पड़ुला। तुम्हें कौन भावुता एठा को आसवा बेले? निश्चय भावुथो आज माताल सिख गुरखा कॉलेज पिला रिक्शा वाला बा कहा हाबुड़े रे पड़िबो, आउ केते टका मिलिबो? आपण को अनुमान पूरा ठीक नुह। अन्य कथा भावेनी, टंका मोर दरकार, से नीतिदिनिया कथा। देहर भोक अच्छी बोली मोर विश्वास नहीं। भोक नथिले आपण कौन पेट कथा केबे भावती? कौन भावतबे? भावे मो कपाल कथा, घर कथा, टुंगी घर कथा, आ मोर 2 भाई कथा, आउ से अल्पेसिया गाँ वाला कथा। मो पाई चिंता नहीं, घर पाई चिंता नहीं। कुकुड़ा राति जोठी कटाए सेटा ता घर, अन्य घर कथा भूली जाए सकाळे। तमे ए बेपार केबठू धरिल? से अनेक कथा शुणी आपणकर किछि लाभ होबनी। मोर अन्य उपाय नथिला। 11 क्लास रे पढ़ुतिली, बापा माँ मासे मासे अंतर रे मरीगले। मूलिया मजूरी लगी से माने मते पढ़ौथिले। जो कष्ट मु निजको आ सान भाई दी को बंचेची संभाली ता भगवान ही केवल जानती। मोर दुर्भाग्य को कलिकती भाईटी आसी गाँ को आसला। टाइपिस्ट करदो बोली कही मते कलिकता नहीं गला। सेठी जहाँ है से कथा न कहवा भल। सेठू पलि आसली सीना, किंतु एठी मरिबा पाई। तार हाथ आउरी ठंडा लगिला। मो देह को उषुमाल फेरिबो नाही बोली लज्जा और भय लगिला। झीटा बड़ मर्मन्तुल कथा कहूँ। दयाक्रम से आसला। आउ किछि पचारि नाही बोली स्थिर कली। से किंतु कही चलला, गाँ वाला मोर शत्रु। भाई देह को पढ़ौची, ताको देह को सहुनी। मो नारे सत मिछ नाना कथा कही टाहुली टापुरा करी बासंद एघरिका करने को आसिले। भाई दी की टाइफॉइड। डाक्तर जी औषध पथी बराद करुच्ची, दिन को 100 टका हम। बाबू आपण को आउ किछि कहबिनी। आपण आपण को काम करंतु। राति 12टा बाजलानी। मो विषय खाली एतिकी मन रखंतु। चित्र प्रतिमा प्राय दिशे सुंदर। चिरी भीतर देख कि नारखार। ता हाथर थंडा क्रमे मो हाथ भीतर दे
ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଯେତେ ମାଂସ, ପଲଉ, ଅଣ୍ଡା, ମଦ, ଗଞ୍ଜା ଆଦି ଉଷୁମ ଦେବା ଚିଜ କଥା ଭାବିଲି, ସାମାନ୍ୟତମ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ବରଫ ସଂଘର୍ଷରେ ବରଫ ନିଆଁର ଉଷୁମ ଆଣିପାରେ, ମାତ୍ର ଥଣ୍ଡା ପୁରୁଷ, ଥଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଇ ମୁର୍ଦାର ପାଲଟିଯିବେ। ମୁଁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି। ସେ ବି କିଛି ନ ବୁଝି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ପରି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଦଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହେଲି ଏବଂ ତାର ସେ ଛୋଟ ଘର୍ମାକ୍ତ ଓଠରେ ଚୁମାଟାଇ ଦେଇ କହିଲି, ତମେ ଜନତା ଟ୍ରେନ ଧରିବ ପରା, ଯାଅ। ମୁଁ ତମର 100ଟି ଟଙ୍କା ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ ଦେଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଭାବିନିଅ। ତୁମ ଭାଇ ଦେଇକି ଆଗ ଭଲ କର। ସେ କିଛି ବୁଝିଲା ନ ବୁଝିଲା ପରି ହୋଇ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରି ଚାଲିଗଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ମ୍ୟାଗାଜିନଟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲି ଆଉ ପାଣି ଢାଲି ପାଉଁଶକୁ ସଫା କରିଦେଲି। କିଛି ଉଷୁମ ଆସିଲା। ବ୍ୟାଗରୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ବାହାର କରି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ କିମ୍ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସଞ୍ଜୟ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ମନେ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ଭାଇ ଦେଈଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଏପରିକି ଦେହ ବିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି, ତାକୁ କେଶବ ସହାୟ ହେବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍। ମୁଁ ଯେମିତି ଫୁଲକୁ ମାରିକି ଦୁଆର ଫିଟାଇ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମହକ ହୋଟେଲ କୋଠରୀକୁ ଆଣିଥିଲି, ମାନିନୀ ମୋତେ ସେଇ ରାତି 4ଟାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ହୋଟେଲ ଗନ୍ଧ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲେ। ଜୀବନରେ କେବେ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଭୟାର୍ତ୍ତ ଓ ଲଜ୍ଜିତ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଖାଲି କୋହ ଆସୁଥାଏ, କାନ୍ଦ ମାରୁଥାଏ। ମୋର ଚେହେରା ଦେଖି କ୍ଷଣିକେ ସିଏ ବୁଝିଲି ମୋର କ'ଣ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେ ରାତି ଯାକ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି କବାଟ ପାଖ ସୋଫା ଚେୟାରରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ରକ୍ତହୀନ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଖୋଳ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ମୋତେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ, କାଳେ ଛୁଆ ଦିଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ବି 2ଟା ଛୁଆ ଫୁଲକୁମାରୀ ରୀତିରେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ଗଳାରେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ? ଆଜି ମଲ୍ଲିମାଳ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ? ମୋ ହାତକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ହାତରୁ ନୂଆ ପାଉଡର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଏକାବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଭଙ୍ଗୀରେ ମାନିନୀର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ନେହୁରା ହେଇ କହିଲି, ଦଣ୍ଡେ ବସ, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଫୁଲକୁମାରୀର ହାତ ଧରି ହୋଟେଲର ଖଟରେ ବସି ତା ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲି, ଏଠି ମୋ ଘରେ ସେମିତି ସୋଫାରେ ବସି ସେଇ କାହାଣୀ କିଛି ନ ଲୁଚାଇ ସବୁ କହିଗଲି। ଏପରିକି ମାନିନୀ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଓ 100 ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇ ଦାନ କରିଥିବା କଥା ବି କହିଲି ଏବଂ କଥା ଶେଷରେ ଅବୋଧ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲି। ମାନିନୀ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଲା, ତମର କିଛି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ସବୁ ପୁରୁଷ ମନ ଭିତରେ ତୁମ ପରି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଙ୍କ ଯେମିତି ତୁମେ ସବୁ ରଖିଛ ବିବାହ ବନ୍ଧନର ଦୋହାଇ ଦେଇ, ତାରି ଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ନହେଲେ ଫୁଲକୁମାରୀ ମାନିନୀ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତ
तुम दुई पुओ को पालिबा पाई सेई 100 टंका फुलकुमारी को देल ता भाई को पोषिबा पाई ताको कंठर बाष्प जमी आसुला आउ आखि कोण दे दुई टोपा लुह गाल आड़ को झरी जाउला तुम फुलकुमारी ता भाई की पालिबा पाई एठी सेठी या ता पाखरे जहा करे मु तुम दुई पुओ को प्रतिपोष करने पाई जीवन जाक तुम पाखरे सेया ही करुची एतिकी बुझ आश्वस्त हो मानिनी आउ फुलकुमारी भितर विशेष किसी पार्थक्य नहीं उभय अश्लील जड़े खूब बेसी आउ जड़े सामान्य अश्लील